10 lukisan termahal di dunia sepanjang masa. Pernah terpikir nggak seberapa mahal sebuah karya seni bisa dihargai? Hari ini, kita akan mengintip 10 lukisan dengan harga paling fantastis di dunia. Siapkan mental kalian, karena harganya bisa bikin geleng-geleng kepala. Nomor 10. Les Femmes d'Alger versi O, karya Pablo Picasso. Terjual pada tahun 2015 di rumah lelang Christie's, New York, lukisan ini menembus angka $179,4 juta atau sekitar 2,8 triliun rupiah. Lukisan ini adalah seri terakhir dari 15 versi yang dilukis Picasso sebagai penghormatan untuk temannya, Henri Matisse. Perpaduan warna cerah dan gaya kubisme ekstrim membuatnya menjadi salah satu karya terpenting abad ke-20. 159,500,000, Brett. Would you give me 160? 160 million. Valiant bidding, thank you so much. At $160 million, ladies and gentlemen. Fair warning, the Picasso Femme d'Alger, selling it here at Christie's, $160 million. Brett, it's yours, sold. Nomor 9. Portraits of Martin and Oppian, karya Rembrandt. Dihargai $180 juta, ini bukan satu, melainkan sepasang lukisan. Karya ini sangat langka karena merupakan portret seluruh badan, full length, yang jarang dibuat oleh Rembrandt. Saking berharganya, pemerintah Prancis dan Belanda harus patungan untuk membeli lukisan ini secara bersama-sama, agar karya sejarah ini bisa dipamerkan bergantian di Museum Louvre dan Rijksmuseum. Nomor 8. No 6. Violet, Green, and Red, karya Mark Rothko. Mungkin Anda berpikir, ini kan cuma kotak warna. Tapi di dunia seni abstrak, Rothko adalah dewa. Lukisan ini terjual $186 juta kepada miliarder Rusia, Dmitry Rybolovlev. Karya Rothko dihargai sangat mahal karena kemampuannya memancing emosi mendalam bagi siapapun yang menatapnya secara langsung dalam waktu yang lama. It is with Brett. It is against you, you see. All right, I'll believe you. It's 77,500,000 and selling to Brett Spitter, fair warning, all done, at 77,500,000. Brett Spitter at 77,500,000. Nomor 7. Short Sage Blue Marilyn, karya Andy Warhol. Terjual seharga $195 juta pada tahun 2022, ini adalah lukisan karya seniman Amerika termahal yang pernah dilelang. Wajah Marilyn Monroe ini menjadi ikon budaya pop mutlak. Fakta uniknya, kata shot di judulnya berasal dari insiden nyata di mana seseorang masuk ke studio Warhol dan menembak tumpukan lukisan Marilyn ini dengan pistol. Nomor 6. The Standard Bearer, karya Rembrandt. Lagi-lagi karya maestro Belanda, Rembrandt. Lukisan diri ini dibeli oleh pemerintah Belanda pada tahun 2022, seharga $198 juta. Pembelian ini didanai oleh negara dan donatur privat untuk mencegah harta karun nasional ini jatuh ke tangan kolektor pribadi di luar negeri. Nomor 5. Number 17A, karya Jackson Pollock. Terjual $200 juta dalam sebuah transaksi privat kepada miliarder Ken Griffin. Jackson Pollock merevolusi dunia seni dengan teknik drip painting
atau meneteskan cat langsung ke kanvas di lantai. Kekacauan visual dalam lukisan ini adalah wujud murni dari ekspresionisme abstrak. Dry cleaning with dry sponges. We're now at a stage in the process where we are surface cleaning it with some moistened swabs. One number 31 came into the collection in 1968, and this is the first time that it will be surface cleaned. So there is a good bit of embedded grime on the paint layer. In 1998, when the museum had a significant Jackson Pollock retrospective, we were able to look at this painting in the context of others from 1950. And there were some differences in the way this painting looked, and we wanted to understand more about his materials and techniques. Nomor 4. Navea fa Ipo-Ipo. Kapan Kamu Menikah? Karya Paul Gauguin. Dengan harga sekitar $210 juta, mahakarya ini menggambarkan dua wanita asli Tahiti. Gauguin pergi ke Tahiti untuk mencari inspirasi yang murni dan jauh dari peradaban Eropa. Warnanya yang berani dan subjeknya yang eksotis membuat lukisan ini sangat diburu. Versus The Girl in the Front. When Will You Marry is world's second most expensive painting within worth of $250 million. Let's talk about this painting. We have woman in the front who has a flaw in her left ear, which signifies she is not married as of now. And we have woman in the background. Some people say... Nomor 3. The Card Players, karya Paul Cézanne. Keluarga kerajaan Qatar membeli lukisan ini pada tahun 2011 seharga $250 juta. Cézanne melukis para petani lokal ini dengan tingkat kesabaran dan ketenangan yang luar biasa. Alih-alih melukiskan suasana mabuk atau ribut di bar, ia justru menampilkan ketegangan psikologis yang sunyi dari sebuah permainan kartu. Nomor 2, Interchange karya Willem de Kooning. Dibeli sepaket dengan lukisan Pollock sebelumnya oleh Ken Griffin, karya ini dihargai $300 juta. Ini adalah karya yang menandai transisi de Kooning ke gaya lukisan lanskap abstrak. Sapuan kuasnya yang kasar dan spontan menjadi simbol kebebasan berekspresi pasca Perang Dunia II. I mean, he has been really one of these very few artists to be so complete. Montauk from 1969 is a series which is very, very, very famous. There's 5 or 6 examples. This is one of the largest one. This is also one of the last one available in private collection. And this is definitely at a breaking point where it's the last bits of figuration arriving in de Kooning's work. Then it will go completely abstract. So it's a moment where de Kooning is still mentioning or evoking some human shapes that will then completely disappear. The 1977 de Kooning here entitled is one of the largest scale done by the artist, and the palette here is nearly as deep and rich as ever been. These late 70s abstract paintings look a little bit like their retrospective of what de Kooning has been before. He's using deep colors, but also the pale one. He's using the knife, but also the brush. He's using drips and thick impasto. He's really using absolutely everything. It's something that you can feel, that you can nearly smell. There's every single sense is open when you look at painting like this. Nomor 1. Salvator Mundi, karya Leonardo da Vinci. Terjual di angka yang tidak masuk akal. $450,3 juta, atau sekitar 7 triliun rupiah. Lukisan ini memecahkan semua rekor dunia pada tahun 2017. Menggambarkan Yesus Kristus yang memegang bola kristal, lukisan ini diyakini dibeli oleh putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Yang membuatnya sangat mahal adalah kelangkaannya. Ini adalah satu dari kurang dari 20 lukisan Da Vinci yang tersisa di dunia dan sempat hilang selama ratusan tahun. 140 million is bid. At 140 million, with Alex at 140 million, 150 might take it.
at 140 million holding at the moment. Where is that? 150, welcome, at 150 million on the left. 160 might take it at 150 million, many places still. 160 is bid back to Alex at 160 million, at 190 million, give me 200. 190 is bid, 200 million is bid, at 200 million, at 200 million, 200 million, please, 200 million is bid, give me 10, at 200 million is bid, 200 million is here, currently hanging with Alex on my right, at 200 million for the Leonardo, at 200 million looking for 210. Sir, are you coming back in? At 240 million, currently. 245 million is bid at 245 million. 250 million is bid. It's back to Francois Deporter at $266 million. 268 million, you heard it, ladies and gentlemen. Back to Alex at 268. Are we all out here? It's at 270 million, the hand goes up. 270 against you. Alex, would you like to... Here in the sale room at 400 million with Alex Rotter, the bid is here at $400 million. For the Salvator Mundi at 400 million. Francois is out. Are you sure, Francois? At 400 million then. Thank you all for your bidding here and on the telephone to my left. And of course here, Loic and Francois, it is with Alex Rotter at 400 million. Leonardo Salvator Mundi selling here at Christie's. $400 million is the bid, and the piece is sold. Harga karya seni memang seringkali menembus batas logika. Tapi bagi mereka yang membelinya, memiliki karya agung adalah tentang mengamankan sepenggal sejarah manusia. Dari ke-10 lukisan tadi, mana yang menurut Anda paling layak dihargai mahal? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.